Sore hari ini khotbah didasarkan pada satu ayat saja. This afternoon, the sermon is based on just one verse. Saya satu ayat yang utama, Just one main verse, yaitu Amsal Soleman 29 ayat yang kedua. which is Proverbs 29, verse 2. Kita akan bacakan satu kali saya dalam bahasa Indonesia, kemudian Will dalam bahasa Inggris. Read once in Indonesian and in English. Demikian firman Tuhan. It's the word of God. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. When the righteous strive, the people rejoice. When the wicked rule, the people groan. Apakah saudara dapat menghafalkan ayat tersebut? Can you memorize this verse? Dia sama sekali tidak susah. Not difficult. Puisi Ibrani The Hebrew poem. Tidak seperti puisi kita dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. It's different from Indonesian or English. Dalam bahasa kita, puisi itu bersanjak di akhirnya yang kita dalam bahasa Inggris sebut rhyme. In our language, it rhymes in the end. Ya, kalau kemudian O dengan O seperti itu. A with A, O with O. Puisi Ibrani sajak itu merupakan paralel. Hebrew poem is in the form of parallel. Biasanya baris atau stanza yang kedua menjelaskan yang pertama. The second line explains the first one, Atau kadang-kadang yang pertama dibandingkan dengan yang kedua, or the first one is compared with the second one mengungkapkan satu kebenaran. to reveal a truth. Amsal 29 ayat kedua mengambil jenis puisi atau sajak yang kedua tadi, So Proverbs 29 verse 2 takes the second form, yaitu stansa pertama dibandingkan dengan stansa yang kedua dan atau sebaliknya. first line is compared against the second one and vice versa. Jadi dia tidak susah dihafal. Coba saudara dengar sekali kali lagi. So it's not difficult to memorize. Okay, listen one more time. Jika orang benar bertambah, When the righteous strive, bersukacitalah rakyat. the people rejoice. Tetapi jika orang fasik memerintah, When the wicked rule, berkeluh kesahlah rakyat. the people groan. Jika orang benar bertambah When the righteous strive, dibandingkan dengan jika orang fasik memerintah. compared to when the wicked rule. Akibatnya apa? Yang satu bersukacitalah rakyat, What's the result? First one, the yang people lain rejoice. berkeluh kesahlah rakyat. The second one, the people groan. Tidak susah dihafal, oke? Very easy to Mari bahasa memorize. Indonesia dengan saya hafal satu kali. Okay, Indonesian first. 2, 3. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Okay, in English. 1, 2, 3. When the righteous strive, the people rejoice. When the wicked rule, the The people people groan. groan. Good. Good job. Di atas tema ini, hari ini saya hendak mengangkat, di atas ayat ini saya hendak mengangkat tema merintis politik yang baik. So the theme is to initiate a good politics. Mungkin tema ini agak menggelitik, It might make you itch. karena mana ada politik yang baik? Is there such thing as good politics? Itu mungkin respons saudara. Might be your response. Karena kita sering mendengar orang berkata, politik memang kotor, Because we often hear, oh, politics is dirty. politik memang jahat. Politics is evil. Jadi tema merintis politik yang baik itu tidak lumrah, tidak lazim. To initiate good politics is not common. Tidak heran kalau orang kemudian merasa gak ada politik yang baik. It's not a surprise. People think, oh, there's no such thing as good Karena politics. sudah sekian lama, This has been a long time. bukan cuma bertahun-tahun, tetapi berabad-abad, Not just years, but centuries. istilah politik mempunyai nilai arti yang setali tiga uang dengan yang tidak baik. Politics is often associated with something bad. Kalau dengar kata politik, sudah pokoknya biasa lah kata
politik itu. If you hear politics, it means something bad. Jadi paradigma atau cara pandang seperti ini patut dimaklumi. So this kind of paradigm can be understood. Apalagi memang ada begitu banyak fakta dan data tentang segala macam kecurangan, kebohongan, And there's so many facts about wickedness, lies, kebusukan, kemunafikan, dirty plays, bahkan kekejaman dan kebiadaban and even evil things. yang merasuk hati dan melumuri tangan-tangan mereka yang berkecimpung di panggung politik. They keep our hands dirty for those who participate in politics. Sekali lagi boleh dikatakan dalam sepanjang sejarah manusia, In the history of mankind, di sana maupun di sini. over here, over there, Saya rasa sebagian dari saudara masih mempunyai kesan atas kabar-kabar sehubungan dengan pilkada di Jakarta baru-baru ini. some you still get the impression from the government election in Jakarta not too long ago. Bukan rahasia lagi bahwa di sana menampakkan bagaimana politik itu diolah secara kotor dan curang sekali. It's not a secret how politics is played in a dirty way. Maling teriak maling. Thief shouted thief. Dia yang memutar balik, tapi dia bilang orang lain yang memutar balik. They turn around the facts and they say, oh, the people turn it around. Mereka yang curang mengatakan orang lain yang curang. The wicked says, oh, the people are wicked. Dan sebagainya. And so on. Apa ada politik yang baik? There's such thing as good politics. Dan kalau tidak ada, If there's no such thing, untuk apa kita berupaya merintis politik yang baik? why do you want to initiate good politics? Karena itu pertama-tama kita harus mulai mengerti apa sih sebetulnya itu politik. Let's first understand what is politics. Secara sederhana, Simply, istilah politik itu the term politics, banyak ahli setuju itu mulai dari seorang filsuf Yunani bernama Aristotle. a lot of experts agree that start from the philosopher Aristotle. Dia hidup di tahun 300-an sebelum Kristus. He lived in 300 years before Christ. Dia menulis sebuah buku He yang wrote a book, berjudul Politika. he wrote a book called Politica. Berasal dari akar kata polis yang berarti kota. Start from the word police, means city. Buku itu mengurai tentang tata kota atau urusan kota, It describes about the city system, tentang sistem pengelolaan kehidupan bersama di dalam sebuah kota. how to manage daily lives in a city. Karena waktu itu negara-negara itu berupa kota, seperti Athena, satu kota sendiri, demikian juga Sparta dan sebagainya. Because back then, cities become countries, like Athena, Sparta, and so on. Sekarang dalam pengertian umum, politik itu adalah suatu seni atau ilmu untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan. Today, according to common understanding, is an art or skill in executing government. Jadi kalau berdasarkan pengertian-pengertian seperti itu, apakah mungkin ada politik yang baik? So based on such definition, is there such thing as good politics? Ya, sebab apa saudara? Yes. Karena kalau berdasarkan pemahaman tersebut, kita masing-masing membutuhkan politik. Because based on such understanding, we all need politics. Mengapa? Why? Karena saya dan saudara, kita tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Because you and I were never created to be alone. Kita perlu orang lain. We need other people. Saya sudah sering katakan bahwa dari semua makhluk hidup, I would say that among the living beings, manusia adalah makhluk paling lemah yang tidak bisa hidup sendiri. humans are the weakest. They cannot live by themselves. Kalau begitu kita dilahirkan, tidak ada orang lain selain ibu kita. The moment we were born, if there's nobody else other than our mother, Dan ibu kita, katakan misalnya, atau ibu bayi yang dilahirkan ibu itu meninggal and the mother died, dan tidak ada orang lain, and there's nobody else, bayi itu pasti meninggal. the baby would die. Meskipun ada cerita-cerita bayi dipungut oleh gorila, Even though there are stories, gorilla pick up the baby, ada bayi disusui serigala, or fed by the wolves. kita tidak tahu itu sahibul hikayat walahu alam apakah betul atau tidak. We don't know if it's a fairy tale or not. Tapi kita sebetulnya adalah manusia yang tidak bisa hidup sendiri. But we as humans, we cannot live by Kita ourselves. membutuhkan orang lain. We need other people. Dan sebetulnya
setiap hari kita itu sudah berpolitik. So every day we do politics. Di dalam rumah tangga kita menjalankan politik. Even in our household we do politics. Hati-hati saudara, pengertiannya bukan main politik-politikan, Careful, it's not playing politics. tetapi menyelenggarakan suatu cara untuk hidup bersama menghasilkan sesuatu yang baik. But executing a common way of life to produce something good. Di dalam rumah tangga ada ayah menjadi kepala keluarga. In the household, there's the father as the head of the family. Pada umumnya ayah itu yang pergi bertanggung jawab mencari nafkah. In general, the father goes and find the bread. Ibu secara tradisional dan konvensional adalah seorang pengelola rumah tangga. Conventionally, the mother is the housekeeper. Jadi suami pergi, So the father goes out. sebelum berangkat istri siapkan sarapan. Before he goes, the wife prepares for breakfast. Sudah ada pembagian kerja. So there's a division of work. Pulang, suami bawa amplop berisi gaji, istri berikan kepada istri. When the husband comes back from work, he has this money Dan di given to meja the sudah wife. ada hidangan. And there's food on the table. Anak-anak berangkat sekolah, ada breakfast dan ada sangu yang dibawa ke sekolah. Kids go to school, they have their own breakfast and stuff to take to school. Kalau ada persoalan, mereka bicarakan bersama-sama. When there's problems, they talk about it. Seperti meeting dalam sebuah perusahaan. It's like a meeting in a company. Waktu berlibur, mereka berunding bersama-sama mau kemana kita. If there's a vacation, there's a break, they say, oh, where should we Satu go? mengusulkan A, One suggests A, yang lain menanggapi tidak setuju, the other says, no, I don't agree. dirunding-runding, So we akhirnya discuss, mencapai kata sepakat. and then we agree. Saudara lihat, itu semacam pemerintahan kecil. You see, it's a mini government. Kita sudah berpolitik We do politics. di lingkungan komunitas perumahan. Among households, Kita sudah menjalankan politik. we do politics. Ada keamanan lingkungan. There's a safety system, Sini bilang apa nih? neighborhood watch. Ya. Kalau ada apa-apa, kalau di rumah Jun ada yang ngintip-ngintip, seperti Jun nggak ada, tetangga lain lihat, tetangga yang panggilkan 911. If somebody's peeking around June's house and the neighbor sees it, the neighbor will report. Karena ada kesepakatan mengelola keamanan bersama secara gotong royong. Because there's this common agreement for common Di safety. sekolah kita berpolitik, Even at school, we do di politics. dalam gereja kita berpolitik. Even at church, we do politics. Bukan maksudnya jor-joran siapa yang akan menjadi ketua majelis, Not to boast, hey, who's supposed to be the deacon, lalu kampanye menggeser yang lain. and then Bukan itu. putting other people out of the way. No, nothing Tapi like that. kita rundingan bersama, membagi tugas dan sebagainya untuk menghasilkan kebersamaan yang baik. Let me discuss together for the common well-being. Nanti Mother's Day, Mother's Day is coming. menu kali ini apa ya? What kind of menu will we get? Sebenarnya You see, itu adalah sesuatu bentuk berpolitik, it's a form of politics. mengelola kehidupan bersama. How to manage daily tasks. Setiap hari kita bertemu dan berinteraksi dengan orang lain di dalam suatu tatanan politik. Every day we interact with other people. Politik itu sejatinya diperlukan. So we need politics. Sebab bagaimana kita dapat hidup bersama kalau tidak ada tata aturan, How can we live together if there's no rule? tidak ada orang yang memimpin, If no one leads, mengawasi, watch, mengatur pelaksanaan peraturan itu. and manage the execution of the rules? Saudara mau belanja, You want to go shopping? ada standar harga. There's a price as a standard. Meskipun boleh saja pompa bensin itu pasang harga bensin semau-maunya, Sure, gas station can put whatever price they want. tapi ada kesepakatan antara mereka sendiri kurang lebih kira-kira untuk hari ini harga itu berapa misalnya. There's an approximate agreement what the price should be today. Berapa nilai tukar dolar? Exchange rate for US dollar. Itu ada yang mengatur dan menentukan, semua menyepakati. Somebody decide and we all agree. Tidak bisa semau-maunya dalam kebersamaan. We cannot just do whatever we want. Kita perlu politik. We need politics. Jadi pada dirinya sendiri, politik itu dibiarkan untuk menjadi manfaat. So politics itself has usefulness. Kita boleh menggambarkan dia seperti sebuah kendaraan. You can imagine it as a vehicle. Katakan sebuah mobil,
if it's a car atau sebuah pesawat, or an airplane, kita memerlukannya itu. we need them. Pada dirinya itu tidak bisa dibilang jahat, juga tidak bisa dibilang baik. By itself, it cannot be called good or evil, Tapi disediakan untuk memberikan manfaat. but it's provided to give you a function. Baik atau tidak baiknya, Good or bad, tergantung apa, saudara? according to what? Sebetulnya bukan tergantung apa, tapi tergantung siapa. Actually, it's according to whom. Siapa yang mengemudikan? Who drives it? Bagaimana dia mengemudikan? How does the person Dan drive? apa motivasi tujuan dia mengemudikan kendaraan itu? And what's the motivation of the person driving? Beberapa waktu yang lalu sudah berkali-kali kendaraan dipakai untuk menjadi senjata terorisme. Sometimes vehicles can be used for terrorism. Kendaraan itu sesuatu yang netral. The vehicle is a neutral Tetapi thing. kan teroris duduk di kursi supir, Because the terrorist is the dia driver, menggunakan itu menjadi sebuah senjata yang mematikan. he used the vehicle as a fatal tool. Ada lagi pilot yang kedapatan ngedrat. This pilot who's doing drugs, Lalu kita polos-polos beli tiket naik pesawat itu. and we initially buy the ticket to hop on the plane. Kita menyerahkan diri kita dengan penuh iman kepada pilot tersebut. We have faith in that pilot, Padahal pilotnya sedang fly sementara dia menerbangkan pesawat itu. but he was flying when he was flying. Bahaya sekali. So it's Jadi dangerous. bukan pesawatnya yang salah, So it's not the problem with the airplane, tapi orangnya. but the person. Jadi kalau kita sampai mempunyai konotasi politik itu jelek, So we have a bad connotation about politics. itu karena orangnya yang jelek. It's because the person is Maka bad. wajah politik itu menjadi jelek. So the face of politics becomes Politik bad. itu jahat, Politics evil, bukan politiknya, tapi karena orangnya jahat. not because of politics, but because of the person. Hatinya busuk, The heart of the person is bad. hatinya ambisius, The heart of the person is ambitious. hatinya korup, The heart of the person is hatinya corrupt, gila kuasa, looking for power. dan dia menghalalkan segala cara It takes everything for granted. untuk mencapai tujuannya Takes any legal ways he can dan do. menunggangi politik untuk itu. And he ride on politics to do it. Jadi saudara, pada dasarnya kita membutuhkan politik. So basically we need politics. Tidak peduli dia etnis apapun, Doesn't matter what ethnicity, tidak peduli dia beragama apapun, doesn't matter what religion, kita membutuhkan politik. we need politics. Ada bahkan rekan pendeta yang berkata There's fellow pastor who say, ketika kampanye pemilu beberapa waktu yang lalu di sini, during the campaign, ketika the saya general kontak election, dia ngomong soal itu, dia bilang, aku sih nggak pernah voting, when I contacted him, he says, oh, I never voted. dan dia merasa itu sebagai suatu hal yang bagus sekali. And he thinks it's a good thing. Dia tidak mau berpolitik, He doesn't want to be dia into tidak mau politics. ikut campur dengan politik, He doesn't want to participate in dia politics. memisahkan diri dengan politik. He's segregated himself Tapi against politics. sebetulnya di dalam gereja pun mereka itu menjalankan politik. But even in church, they do politics. Kita tidak bisa memisahkan diri dari politik. We cannot stray away from politics. Dan Alkitab sendiri pun tidak alergi dengan politik. And even the Bible is not allergic to politics. Saudara masih ingat ayat pembukaan ibadah hari ini? You remember our opening verse? Apa tadi dikatakan? What did it say? Suatu nasihat. It's an advice. Dengarkan saudara, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Also, seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Sengaja saya menyitir ayat ini I deliberately put this verse karena di sana menonjolkan tentang kota. because it highlights about the city. Tadi kan sudah kita mengerti bahwa akar kata politik itu adalah polis, yang berarti kota. You understand the root word is polis, which means city. Politik adalah suatu seni atau cara untuk menyelenggarakan kehidupan bersama dalam sebuah kota atau sebuah negara. It's an art or skill to conduct our daily lives in a city or Dan country. Tuhan berfirman melalui Yeremia And God gave His word via Jeremiah kepada orang-orang Yahudi to the Jews yang kemudian hari akan dibuang ke Babel.
which will go into Babylon as an exile. Jadi Yeremia itu hidup sebelum pembuangan. So Jeremiah lived prior to Dia exile. menyaksikan orang-orang Yahudi itu ditawan dan dibawa ke Babylon. He witnessed the Jewish being captured and gone into Babylon. Dan sebelum itu terjadi, And before it happened, Tuhan memberikan pesan melalui Yeremia. God gave His message via Jeremiah. Beritahukan mereka, Just tell them mereka akan dibuang ke Babil karena Tuhan menghukum mereka. they'll be exiled to Babylon because God punished them. Tetapi meskipun demikian, But even though, nanti kalau kamu sampai di Babylon, when you arrive in Babylon, jangan memberontak, do not rebel, jangan mogok, do not strike, jangan bermalas-malas. do not be lazy. Usahakanlah kesejahteraan kota itu Seek the peace and prosperity of the city. dan berdoalah untuk kota itu. Pray for the city. Sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Because the prosperity of the city is your prosperity. Kalau kotanya tentram, aman, makmur, kamu juga yang menerima manfaatnya. If the city is peaceful and prosperous, you too will be peaceful and prosperous. Jadi Tuhan katakan, berpolitiklah di sana. So God says, do politics over there. Selenggarakanlah sesuatu sistem sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi kota itu. Conduct a system so that it brings prosperity to the city. Dan Tuhan pesan, usahakan. And God says, seek the prosperity. Usahakan itu berarti sesuatu yang aktif. So it's an active form. Tetapi juga doakan. And also pray. Dari sini kita mendapat satu prinsip, bahwa bukan cuma berdoa, With the principle, not just praying, tapi juga berkarya. but also doing. Ora et labora. Pray and labor. Berdoa dan bekerja. Pray and work. Mimbar-mimbar sudah sering mendoakan pemerintah, There's a lot of Christians who pray negara dan bangsa. for our country and nation. Tapi Tuhan memanggil kita bukan cuma berdoa, But God calls us not just to pray, tapi juga berkarya, but also to do some work, mengusahakan sesuatu. to seek for something. Oleh sebab itu, tidaklah keliru kalau kita mengangkat tema merintis politik yang baik. It's not wrong if we, as a theme, to initiate good politics. Mengusahakan untuk mencapai suatu politik yang baik. Seek for good politics. Alkitab secara implisit mengajak kita secara proaktif merintis politik yang baik. The Bible implicitly asks us to initiate good politics. Kembali ke ayat 29, Amsal 29 ayat yang kedua. Let's go back to Proverbs 29 verse 2. Tadi kita sudah hafalkan, bukan? We memorize it, right? Jika orang benar bertambah, When the righteous thrive, bersukacitalah rakyat. the people rejoice. Tetapi bila orang fasik memerintah, When the wicked rule, berkeluh berkeluh kesah kesah, rakyat. the people groan. kita hidup tidak mungkin tidak ada pemerintah. There's no way we live without government. Tidak mungkin kita hidup dalam sebuah negara tanpa penguasa. There's no way we live in a country without a ruler. Apa yang kita kehendaki? Sukacita, damai sejahtera, atau keluh kesah? What do we want? Happiness or groaning? Tentu saja kita menghendaki damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan, bukan? We want peace, joy, happiness, right? Bagaimana Tuhan katakan di sini? What did God say here? Itu tergantung pada siapa yang According to memerintah. who rules. Jadi bertambah untuk orang benar itu sejajar dengan memerintah. So the people rejoice parallel to the righteous thrive. Tentang bertambah dan memerintah. Jadi dalam istilah bertambah nanti ada pengertian tentang memerintah juga di sana. Kita akan lihat sampai In thriving, there's a concept about who rules over there. Tetapi jelas di sini itu tergantung kepada siapa yang berkuasa. It clears here that it depends on who rules. Orang benar adalah orang yang berpikir dan bertindak sesuai dengan hukum-hukum moral Allah. The righteous are people who think and act according to God's moral guidance. Orang fasik adalah orang jahat The wicked are the evil ones, yang pikiran dan tindakannya itu berlawanan dengan hukum-hukum Allah. whose thoughts and actions are against God's laws. Jadi di sini tidak bicara mengenai Kristen atau bukan Kristen.
It doesn't say about Christians or non-Christians. Firman ini tidak berkata, jikalau kaum Republikan bertambah, bersukacitalah rakyat. It doesn't say if the Republicans strive, the people rejoice. Tidak. No, it doesn't say that. Tidak juga dikatakan jikalau kaum Demokrat yang bertambah, bersukacitalah rakyat. You know, it doesn't say if the Democrats strive, then the people rejoice. Tapi poinnya adalah apakah orang itu orang benar atau bukan. Point is whether it's the righteous or not. Dia berpikir, berkonsep, dan hidup bertindak sesuai dengan hukum-hukum Allah atau bukan. People who think and act according to God's will or Jadi not. secara mudah, hukum-hukum Allah itu tidak ada satu bangsa pun dimanapun yang tidak setuju dengan 10 hukum. So simply, nobody doesn't agree to God's 10 commandments. Oke? At least lepas dari jangan ada padamu ilah lain. Apart from let there be another God in front of you. Tapi satu Allah. Let there be only one Sesudah God. itu yang lainnya adalah menghormati Allah, jangan sembarangan menyebut nama Allah, hormati orang tuamu. Tidak ada hukum yang berlawanan dengan prinsip tersebut di seluruh dunia. Betul? And the rest of it, respect your God, do not put God's name in vain, respect your parents. There's no law against those. Jangan Right? membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Dimanapun semua orang setuju itu. Do not kill, do not commit adultery. Everybody agrees. Jikalau seseorang hidupnya dia setuju dengan prinsip-prinsip tersebut, If someone agrees with those principles dan dia mengukur segala sesuatu berdasarkan prinsip itu, and measure everything against such rules, maka Allah mulai memperhatikan orang tersebut. God will pay attention to that person. Alkitab sudah menunjukkan contoh-contoh itu. The Bible shows all these Di dalam examples. Kisah Rasul pasal 10 In the Acts, ada seorang perwira Romawi. there's a centurion. Dia bukan bangsa pilihan, He's not the chosen people, tetapi hatinya sejalan dengan hukum-hukum Tuhan. but his heart is according to God's rules. Orang itu bernama Cornelius. That person's name is Cornelius. Maka malaikat datang kepadanya So the angel appeared dan before him berkata, and said, Cornelius, Cornelius, doa-doamu didengar oleh Tuhan. your prayers have been answered. See, Dia belum mendengar tentang Tuhan Yesus, he hasn't known anything about Lord Jesus, tapi Allah sudah memperhatikan dia, but God is already paying attention to him. memperlakukan dia secara istimewa di dalam berkat yang khusus. Give him special blessing. Dan untuk itu mengutus Petrus, murid Tuhan Yesus yang nomor 1 ini, untuk melayani Cornelius. And God sent his special disciple, Peter, to take care of Dan Cornelius. saya percaya orang macam Cornelius, And I believe people like Cornelius, dia menjalankan politik di dalam rumah tangganya he conduct politics in his household dengan sangat baik. very well. Dia memperlakukan budak-budaknya pun dengan sangat baik. Even treat his slaves really Tidak well. seperti tuan-tuan besar pada zaman itu. Unlike the other masters. Karena at the apa? time. Why? Karena hatinya hati orang benar. Because his heart is the heart of a righteous person. Jadi bagaimana cara merintis politik yang baik? So how do we initiate good politics? Menurut prinsip firman Tuhan ini. According to this Bible principle. Yang pertama adalah orang benar perlu bertambah. Number one principle is the righteous need to thrive. You need to Bertambah di dalam martabat. grow in dignity. Menjadi orang-orang yang terhormat, Becomes honorable people. terpandang. Sehingga orang suka memberikan kepada mereka juga kuasa atau wewenang. So that people give them authority. Jadi perlu pertambahan orang-orang benar yang direspek. So we need more righteous people who are respected by others. Untuk itu orang-orang benar harus suka bergaul di dalam komunitas sehingga orang lain mengerti bahwa orang ini baik dan mereka mulai memberikan hormat dan kemudian memberikan kepercayaan. So the righteous people need to mingle so that people earn their trust and they give them authority. Dalam rangka menyiapkan khotbah ini, saya sempatkan untuk browsing tentang bagaimana merintis karir politik. In preparing for the sermon, I browsed about how to start a career in politics. Ternyata di situs WikiHow dijabarkan satu harus bagaimana, dua bagaimana, begitu banyak langkah untuk merintis karir politik. The WikiHow spell it out how you can start a career in politics.
Bertambah juga berarti dalam jumlah. To grow more is also in numbers. Baru-baru ini kita melihat ada seorang yang berhati benar dan berkarakter baik, yaitu Ahok. Recently, we saw this righteous person with a good heart. His name is Ahok. Jarang ada orang seperti dia. It's very rare to find a person like him. Sampai banyak orang jatuh cinta kepadanya. A lot of people fell in love with him. Setelah dia kalah, After he was defeated, ada gerakan 1 juta bunga. there's this movement of 1 million flowers. Setiap hari orang mengirim karangan bunga ke balai kota. Every day, people send this flower arrangement Biasanya orang to the mengirim city karangan hall. bunga kalau orang meninggal dunia. Usually people send them when Tidak. somebody passed away. Orang mengungkapkan apresiasi dan respek mereka pada Ahok meskipun Ahok kalah. So people give appreciation to Ahok even though he was defeated in the Banyak election. orang yang meluk dia, menangis karena akan kehilangan Ahok. People hug him, they cry because they will miss him. Tapi Ahok cuma sendiri. But Ahok is just alone. Orang macam Ahok tidak banyak. There aren't that many people like Ahok. Lebih banyak orang fasik. There are a lot more wicked people. Maka tidak mungkin orang benar bisa bertahan. So the righteous person cannot stand. Tuhan itu sangat realistis. God is very realistic. Dia berkata, hanya jika orang benar bertambah, It says that only if the righteous strive, they grow in number. juga di dalam jumlah. All in numbers. Bertambah secara demografis. Also grow in demography. Jadi sebetulnya Tuhan mau orang-orang benar dan khususnya umat pilihannya atau orang-orang Kristen itu mempunyai keluarga dan kemudian kalau dimungkinkan mempunyai banyak anak. So God wants righteous people, His chosen people, the Christians, if possible, to have lots of children. Saudara ingat kisah Yusuf yang dijual ke Mesir? The story of Joseph was sold to Egypt. Waktu itu cuma ada 1 orang Israel di sana. There's only one Israelite in Cuma Egypt, right? Only Joseph. Tapi kemudian Yusuf belakangan bilang, oh ternyata Allah membawa aku lebih dahulu untuk menghidupi satu bangsa yang besar. But Joseph says, oh, God sent me first so that I can feed one huge Karena nation. setelah itu kemudian saudara-saudaranya datang bersama dengan ayahnya, dia boyong ke Mesir. But then his siblings and his father, they were brought into Egypt. Dan kalau saudara baca kitab Keluaran, lanjutan kitab Kejadian, mereka bertambah-tambah dalam jumlah banyak sekali. And if you read Exodus after Genesis, they multiplied hugely in numbers. Allah bekerja melalui cara itu. God works in such a way. Tapi zaman sekarang, zaman modern, But today, modern era, banyak orang tidak mau punya banyak anak. nobody wants to have many kids Karena banyak anak itu repot. because it's cumbersome. Ayah harus memikirkan biaya lebih besar, menyediakan dana untuk membesarkan pendidikan anak dan sebagainya. Father is concerned with financial burdens of raising these children. Dan kaum ibu di zaman emansipasi juga nggak mau di rumah terus. And even the mother doesn't want to just stay at home. Aku juga mau senang-senang. Mother also want to go out, Punya have fun. anak-anak juga badan jadi rusak. Having a lot of kids will destroy my Langsing body. sekarang langsung. I used to be fairly slim, now I'm straight. 1 cukup, 1 is enough. 2 masih boleh, 2 maybe, 3 no way. 3 no way. Lalu ditambah dengan gerakan yang meleluasakan aborsi. And this movement to liberate abortion. Saudara lihat, setiap tahun berapa banyak bayi yang tidak berkesempatan melihat matahari. You see every year how many babies do not even get a chance to see the sun. Dibunuh ketika mereka masih dalam rahim. Killed when they're still in the womb. Ini suatu hal yang sangat ironis sekali. It's very ironic. Beberapa hari yang lalu saya lihat dan sudah beberapa kali ditayangkan di Golden Gate itu dibuatkan khusus jaring dari kawat atau stainless atau baja di sana untuk mencegah orang yang suicide. In Golden Gate, I saw a few days ago, there's this net to avoid people committing suicide. Jadi orang yang mau bunuh diri dijaga supaya jangan mati. So people who want to jump,
do we catch them so that they don't die? Tapi janin-janin yang kepingin hidup But this babies to be born, tidak diberi kesempatan hidup. we don't give them a chance. Apa ini bukan suatu keanehan, saudara-saudara? Isn't it weird? Kita berbicara mengenai hak asasi. Talk about human rights. Apakah janin-janin itu, bayi-bayi itu tidak mempunyai hak asasi untuk hidup? Do these babies not have human rights as well? Ini adalah kekejaman yang Tuhan sangat tidak suka. This is evil, wickedness. God doesn't Ketika like Allah menciptakan manusia, it. And God created human. salah satu pesannya adalah bertambah banyaklah kami. One of the messages is grow in numbers. Para ahli demografi sudah melihat Demographic experts see dunia kita ini sedang berbalik, our world is turned on its head. termasuk umat Tuhan yang mestinya mengenal kebenaran dan kebaikan. God, people who's supposed to know goodness, Sebentar lagi di mana-mana akan tertimpa kalah secara demografis oleh kelompok yang justru menentang Kristus. will be pressed down by people who are against Christ. Karena sementara kelompok yang satu ini, yaitu termasuk kelompok umat Tuhan, banyak yang tidak suka lagi punya anak. Because God's chosen people do not want to have many kids. Kelompok yang di seberang itu, mereka juga menjalankan KB, tapi bukan keluarga berencana, melainkan keluarga besar. While the other side have big plans, big families, many Anaknya kids, bererok, so many kids. dan istrinya boleh lebih dari satu. And they love to have more than one wife. Bisa bayangkan. So you can Lalu imagine. mereka migran masuk ke negara-negara yang begitu lahir jadi warga negara. And then they migrate, and the moment they're born, they become citizens. Bagaimana kita menerapkan keadaan itu dengan Amsal 29 ayat kedua? So how can I apply Proverbs 29 verse 2 in such Saudara a nation? mengerti yang Tuhan maksudkan di sini. You see what God mentioned here? Saudara mengharapkan suatu politik yang baik, You want good politics, tapi kita tidak menjalankan bagian kita. but we do not do our part. Jadi bagian ini sangat penting sekali. So this part is very important. Orang benar perlu bertambah. Righteous need to thrive, grow. Jadi hari ini, kalau yang masih bisa punya kesempatan punya anak lagi, Those who have a chance, grow more menurut kids. firman Tuhan, tambahlah anak. Saudara. According to God's word, have more kids. Dan anak-anak muda And all you young yang belum people waktunya punya anak, who doesn't have the time yet, jangan punya anak sekarang. don't make babies now. Siapkan dirimu. Prepare yourself. Firman Tuhan, selesaikan dulu pekerjaanmu. God says finish your work Artinya first. merintis karirmu. So prepare your Setelah itu career. berumah tangga. And there you make Dan your kemudian household. menurut kehendak Tuhan, And according to God's will, kalian melahirkan generasi penerus. you can bear the next generation. Mendidik mereka di dalam jalan Tuhan. You teach them in God's way Mengenal Tuhan. so that they know the Lord, Mencintai Tuhan. love the Lord, Taat kepada Tuhan. obey the Lord, Hidup sebagai orang benar. live as a righteous person, Dan perhatikan, and pay attention. orang-orang benar Righteous people. jangan lagi punya konsep politik itu jahat. Don't ever have this concept that politics Politik is itu evil, kotor. politics is dirty. Kalau ditanya, kalau besar kamu mau jadi apa? And people ask, what do you want to be when you grow up? Ada sih anak yang bilang dia mau jadi presiden. Some kid says, yes, I want to Tapi be begitu dia president. tambah besar, But usually when the kid grow older, oh dia mau menjadi ahli komputer, they'll say, oh, I want to be a computer jadi programmer, I want to dokter. be a doctor. Bapaknya juga menganjurkan. Even the dad says the same thing. Ya semuanya. Good, yes. Kalau anaknya mau sekolah hukum You want to be a lawyer atau masuk sekolah politik, or be involved in politics. ngapain kamu masuk situ? Why you get involved in that thing? Coba saudara lihat dari sekian banyak keluarga Kristen, See, among all the Christians, berapa anaknya yang pergi masuk untuk menyiapkan diri menjadi seorang politikus? how many children prepare themselves to be politicians? Dan celakanya ketika ada orang yang namanya Kristen jadi politikus, And when Christians become politician, dia bukan menjalankan kebenaran, tetapi dia menjalankan kefasikan. it doesn't conduct the truth but wickedness. Di dalam dunia politik, orang-orang yang berlabel Kristen, In politics, the Christians yang menjadi flagship membawa bendera Kristen, who bear the flagship of Christianity, mempermalukan Kristus. they bring Christ to shame Karena mereka bukan berhati orang benar, because they don't have the heart of a righteous person. bukan berpikiran orang benar,
We don't have the thinking of righteous person. Mereka memakai cara-cara dunia untuk menjalankan politik. They use worldly ways to conduct their politics. Sepertinya tidak bisa berpolitik kalau tidak berkompromi. It's as if they cannot conduct politics until they compromise. Semua kemelut di dalam perpolitikan All the chaos in politics. itu adalah karena tidak ada orang yang berani menjalankan kebenaran secara bersih dan tegas. Because no one wants to conduct the truth. Kemelut pilkada di Jakarta baru-baru ini adalah karena tidak ada yang berani menjalankan ketegasan di dalam kebenaran. The chaos in general election in Jakarta not too long ago, it's because nobody wants to conduct the truth. Amsal Sulaiman in berkata, principle. The prophet says, menyalahkan orang benar dan membenarkan orang fasik adalah dua kejahatan di hadapan Tuhan. to blame the righteous and to put the wicked as the truth are two kinds of wickedness. Di tempat keadilan, di tempat pengadilan tidak ada keadilan. In the court, there's no justice. Orang benar disalahkan. The righteous person are blamed. Orang yang mestinya salah dibebaskan. The ones supposed to be accused, they're Karena set apa? free. Why? Karena politik. Because of politics. Kalau tidak begitu, nanti kalau terjadi gini, terjadi huru-hara, makin berontak bagaimana? Ya sudah, kita tempuh jalan tengah. Because otherwise, there'll be chaos, there'll be this, there'll be like, let's take the halfway, the middle way. Orang macam Ahok, People like Ahok, dia berusaha menjalankan kebenaran. you want to conduct the truth. Karena itu dia tidak disukai oleh banyak orang. Therefore, a lot of people don't like it. Dan celakanya, dia cuma sendiri. And he's alone. Tidak banyak pejabat-pejabat yang seperti dia. There are not a lot of officials who Sehingga are like dia him. tidak mendapat dukungan dari jajaran kekuasaan. So he doesn't get a lot of support from the authorities. Banyak orang yang berkata, A lot of people say, mengapa dia tidak dukung Ahok? why don't you support Ahok? Karena dia bilang kalau ada Ahok, Jakarta nggak banjir. Says, because if there's Ahok, there's no flood in Jakarta. Loh, jadi kamu suka banjir? Well, you like the flood? Iya. Yes. Loh, kenapa? Why? Kalau banjir, kasurku laku. There's flood, I can sell my mattress. Banyak yang kasurnya rusak, mesti beli dia sebab dia toko alat rumah tangga. There are people, mattresses are destroyed, so they buy mattress again. Dan banyaknya seperti itu. There are people like that. Orang-orang yang pikirannya jahat, Full of evil thinking. mengambil untung dari penderitaan orang lain, They prosper from other people's disaster. mengail di air keruh. They fish in dirty water. Itulah orang-orang fasik. It's wicked people. Cara berpikir fasik. Wicked thinking. Ada lagi konglomerat yang tidak mendukung Ahok. A lot of wealthy people who do not support Karena di Ahok. bawah Ahok, Because under Ahok, mereka tidak bisa main kong kali, kong KKN dan sebagainya. they cannot drive easily. Fasik. Wicked. Diperlukan pemimpin-pemimpin yang benar, We need truthful leaders. baru rakyat bersuka cita. And then people rejoice. Kita memerlukan generasi muda, We need young generation. generasi baru, New generation. yang mempunyai cara pandang yang baru pada politik. With brand new vision toward politics. Dan mendengar panggilan Allah untuk orang-orang Kristen, umat Tuhan, berpolitik. Here God's calling for us to participate in politics. Sebab hanya jika orang benar bertambah, maka bersukacitalah rakyat. Because only if the righteous strive, people rejoice. Alkitab, meskipun tidak ada satu ayat pun di dalamnya menyebut istilah politik, Even though there's no single verse in the Bible that mentions namun politics, Alkitab syarat dengan perintah, petunjuk ataupun nasihat mengenai kode etik dan pengelolaan kehidupan bersama. but the Bible is full of code of ethics and how we conduct our daily lives. Dan berarti banyak petunjuk dari Alkitab untuk menjalankan suatu politik yang baik. A lot of guidance from the Bible to conduct good politics. Alkitab memberi acuan mengenai bagaimana memilih pemimpin. The Bible tells us how we should elect the officials. Siapa itu yang cocok untuk pemimpin? Who fit as good officials. Di Keluaran 18 ayat 21 dikatakan, In Exodus 18:21 says, carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap, orang-orang yang berkemampuan. go find skillful people, Tapi bukan cuma pintar, not just smart, melainkan juga harus takut akan Allah. but they must fear the Lord. Tapi takut akan Allahnya itu bukan fanatik, radikal, yang cuma merasa diri benar sendiri dan mengkafir-kafirkan orang lain. Bukan. It doesn't mean that, oh, you have to be fanatic, radical, and make other people wicked.
No, mengatakan Or- orang itu infidel. Infidel, or calling other people, other group infidels. Tapi karena takut akan Allah, menghargai setiap orang sesuai dengan hak-haknya. But because they fear the Lord, they respect everybody according to Meskipun their rights. berbeda dalam keyakinan atau pandangan, tapi tetap memberikan respect kepada orang tersebut. Even though we have different belief system, and yet we Hanya still orang yang respect takut people. akan Allah secara benar bisa bersikap seperti itu. People who truthfully fear the Lord can do such things. Carilah orang-orang yang dapat dipercaya, Find people who can be trusted, yang benci kepada pengajaran suap. who hate bribery. Ya, saudara lihat, tidak suka korupsi. You see, they don't like corruption. Ada tulisan yang mengatakan seorang developer di zaman Ahok, dia izinnya dicabut There's a story about the developer whose license was revoked to karena dia Ahok melanggar perjanjian. because he violated his Kalau dia agreement. datang membawa banyak uang kepada Ahok, He came with a lot of money to Ahok. Ahok menolak itu. Ahok rejected it. Dia tanya, kamu mau berapa saya bayar? He says, "How much money do you want?" Menurut artikel itu, According to this article, Ahok menjawab, Ahok said, bahkan dengan nyawamu sendiri pun aku tidak bisa berikan kamu izin. "Even with your own soul, I cannot Memang give you the menurut permit." Ahok seperti itu. He says such amount. Tapi berarti dia tidak suka terima suap. Doesn't mean that means he doesn't like Dia bribery. menjalankan kampanye bukan karena dia kepingin jadi gubernur. He conducts campaign not because he wants to be governor. Dia tidak mengeluarkan uangnya untuk membiayai kampanye. He doesn't put any money Sebab dia tidak to pay for the berambisi campaign untuk itu. because he doesn't want to be Dia governor. cuma menjalankan suatu panggilan saja. He just fulfill his calling. Dia benci kepada suap. He hates bribery. Dia menangani orang-orang yang korup. He takes care of the corrupt people. Dan orang-orang seperti itu, kata Tuhan, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin. People like this, God says, put them as leaders. Di Perjanjian Baru ada kriteria untuk pemimpin jemaat. In the New Testament, there's criteria for leaders of the congregation. Di dalam Markus pasal 10, In Mark Tuhan chapter Yesus 10, sendiri berkata, Lord Jesus said, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. "You know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, Dengan iron hand. and their high officials exercise authority over them. Dan pembesar-pembesar yang menjalankan kuasa dengan keras atas mereka. The high officials exercise authority over them." Tapi Tuhan bilang, janganlah demikian di antara kamu. God says, "Not so with you. Barang siapa ingin menjadi besar, Instead, whoever wants to become great hendaklah dia menjadi pelayan. must be your servant. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, Whoever wants to be first hendaklah dia menjadi hamba. must be slave of all." Dan Tuhan Yesus menunjukkan teladannya. The Lord Jesus shows the example. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve. Dibutuhkan pemimpin yang seperti itu dalam dunia politik. So we need a leader like this in politics. Dan tidak bisa dapatkan pemimpin seperti itu kecuali orang itu adalah orang benar. You cannot get such leader unless it's a righteous Yang person. memandang politik bukan menjadi lahan pekerjaan dia mendapatkan untung, Doesn't view politics as a way to prosper, tapi melihat politik sebagai sebuah ladang tempat dia mengabdi, but see politics as a way to serve, menghamba, to become slave, menjadi pelayan, to become servant, bukan bos. not to become a boss. Kita tidak memuliakan Ahok. We're not worshiping Ahok, Dan khotbah ini bukan tentang Ahok. and this sermon is not about Ahok, Tapi Ahok memang contoh yang jelas. but it's a good example. Dia menjadikan politik bukan untuk membuat dia kaya, He doesn't treat politics as a way to make money, tapi dia menjadikan politik untuk dia bisa mengabdi, melayani, this politics as a way to serve, melayani banyak orang. serve a lot of people. Mereka yang tidak punya rumah, tinggal di rumah-rumah kardus, Those who are homeless, who live in boleh cardboard, merasakan tinggal di rumah yang layak, they now live in a decent house. tidur di atas kasur yang pantas, They sleep on a decent bed. bisa punya kulkas, They even have a fridge. punya TV. They even have TV. Anak-anak yang tidak mampu sekolah Children who cannot afford schools, boleh mendapat pendidikan yang cukup. they get decent education.
Gelandangan-gelandangan yang pung yang cuma kerjanya membuat onar di perempatan-perempatan jalan. Homeless who used to just create chaos. Dibekali, mereka menjadi pasukan kuning yang membersihkan got-got. They were equipped so that they can clean Terlihat salah all satu the, videonya, they clean all the water. anak-anak yang nakal-nakal itu menjadi pasukan kuning. Mereka nyelam di dalam got yang bau busuk itu, sudah. So these people even dive into the dirty, muddy water Untuk ngambilin sampah-sampah. to take care of all the dirt and the trash. Itu adalah binaan. It's because of Ahok's guidance. Mereka menjadi orang-orang yang berguna. They become useful people. Tidak ada pemimpin seperti itu kecuali orang-orang benar bertambah-tambah. There'll be no such thing until the righteous thrive. They grow. Marilah kita umat Tuhan hidup dengan penuh kesaksian. Let us, as God's people, live with our Seperti testimony. nasihat Petrus. Just like Peter said, Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. live a good life among non-Jewish people, Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, so that if they slander you, mereka akan melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik they see from your good deeds dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. and glorify God when He visits them. Orang macam Ahok, dia bukan manusia sempurna. Ahok is not a perfect person. Dia bisa teledor, Yes, he's careless. dia juga ada cacat celah dan kelemahan. He has his own flaws, of course. Tapi hatinya